video, bro. Yeah. Sal. Sal. Good size. Ang salin mo. Mashallah. Sal, oh. Ano, pala? Onet. Tila. Hindi, oh, ayaw mo lang pakay. Sa fish on. Bro, if go na that one, if your line will be... Yeah, I know. Ito ka na. Pagod na rin. Yun o. Yung halapan pa? Ang halan. Hoy. Ison? Kaya magkati ilalim lakay. Tribali. May bali? Okay, nice one. Mashallah. Tatanggal na. Sup. Mami Bengali? You want Bengali, no? 1, 2, 3. Aywa. Gotcha. Not Bengali. GT. Kaya pala. Okay, GT, good size. Size. Ayos. Yes. Good size GT. Dig natin. GT also? Ikoda from Mr. Isa. Okay. Hello? Fish on. Ulay. On, bro? Fish on again. Fish on. It's with you, ha? Das. Masyaallah. Sinalo. Kapsat. Ayun. Malaki. Baka din ganun din. Tribali din. Tama ka round 2. May bali? Baka. Bilisan na. Sabay-sabay na. Sakta na. Sada. Suwan, bro. Sana. خلاص وقعنا العتب. I have contract with Sultana today. Yes. 20 like that. Dito. No. Lapit na. Tribali. Yeah, tribali again. Same. Nice. Okay, same. Tribali. Okay. ركب ابوي ركبه. Oh, ananas. My goodness. Okay, second strike natin oh. Same jig pa rin, Ikoda. Oh, Ikoda. From Mr. Isa. Okay, drop pa tayo. Okay, drop tayo ulit kabsa to. Dalawang GT na.
Ahí está. Ah. Ah. تسوي لنا الدرس الكبير تبعها ولا كذا زين حصل كيف Nakakadalawang GT na yung rad mo, Kuya Jerby. الله رعايته Hindi makapurman yung tayo bali. بارك الله فيك What do you have, Jordan? What? What do you have? Nothing. May bantay ko sa. Fish on again, fish on. Fish on. Bali ulit. Maybe try bali again. سحب على الراحة 10 ikot lang. Ha? 10 ikot. Bali ulit. Uy. Yun. Tandaan lang. Ito ka na. Lumalaban. Malaki yan. Ano? Kursain na natin. Kuya Jerby, oh, yung rad mo. Wala, kawawa yung isda. Shout out. Malapit na. It's coming. What is this? Kulay brown. Ah, shari. Uy. Mashallah. Halo. Good size, shari. Pero kayo sa ilalim. مسافر هذاك طيران طيران Alam bro, nag-harvest na si Juan. Okay, Mr. Isap. تو سوى هذاك عاد Your jigo. Good size, shari. Okay. Drop pa tayo, drop pa. Oh, Mr. Isa, your jigo. Okay. Drop pa. sayang kakapsat. الرياض والخيل زاد وايد ومشكلته هي ما تقاوم عاد ما قدرنا نردين البيت مشيت نزلت طلعت من البيت Fish on. Good size. Iwa. Yun. Size to. Malaban. صالح Tal. Ngayon no. Bottom. Strike. Sa baba, no? Yes. Kasasaan pa lang. Kinagat na agad. Iwa. بطل Yeah, from bottom. Mga laban lakay. O, yun lang ito tayo last ng labanan. Tapos sumuro tayo. Hmm. Baka kamur. Baka hamor to. Kamur na baktil. Hmm.
Uy, Oh, lumalaban pa? lumalaban pa. Ay, hindi ano mo. Pink, gamitin nga. Gamit kayo pink. Pink ba yung sayo? Hmm. تو تاريخ 25 روح حصل. Lapit na. كنت مشى. Yeah, it's coming. Yan, dyan na. Big Hamor. Amor? Yes, Big Hamor. Uy! Uy, laki. Laki. Yun. Ganda. Big Hamor. شو ما جنده. Ganda, yes. Uy. Ay, so magandang hamor. Hamor. Good size. كتيبة 5 هنا. هو كتيبة 5. هو بالحرف نفسه. Oh, Mr. Isa, your jig. بس كتيبة 5 هنا. Good size, Hamor. كتيبة 5 هنا. Shout out, Mr. Isa. احنا بنحكي. ثالثة تروح. المطرح يجيو قيادة. Dami ng huli. Nice one. Okay, drop pa tayo, drop pa, kapsat. Gamit kayo pink. Natin May bro. strike pero wala. 15, 1, 2. Fish on. Fish on again. Not my day. Fish on. It's be Uy! day now. Taktal yata bro. Laki ah. Taktal. Okay, good size. Good side. Ayun. Good size, good size. ملايكو ملاكي. Malaki, malaki. ملاكي شور. Good size, good size. Ay, wah. Binalikan niya. Malaki to. Malaki, malaki. Size to kay Ano? Wala ko. Oh, wala ko. Hindi lumalaban pre. Wala ko. Ha? Wala ko. Yung sa kanya? Ay hindi yan lang pala. Oh. Siya, what's up sa'yo? Just relax. I don't know how to relax. I'm your coach. No problem. Good size, good size. Good size. Pangkiyo na tong kay ko. Malaki to kay Smith. Good size. Tuna? Hindi pa ako lang eh. Pailalim. Tuna sa muna ito mo. Oh, nice one. Pinsan nasama tayo. Sabay-sabay. Pulsay na natin. Malaki to kay Smith. Good size din, good size. Nakakita tayo. Pulsay na natin kasi double hook up. Double strike. كبير. Baka dalawa kayo kumagat. تتعلم انت كبير تجيبهم. Jordan? Yes. How you teach in Tagalog? I don't know. You know, asking you what is Malaki? Malaki is big. Ay, Kabir. iwa. That's fun. Ano? Gancho? Gancho yan, gancho. Ngunit. Gancho. Pulsay na natin. Malaki yan. لا حالة عالي. Tuna? Hindi, parang ko. Amberjack. Laban pa yalakay. Hamutan. Amberjack, welcome. No. Sal.
Two. With you, bro. Yeah. Sal. Sal. Good size. Mashallah. Sal, oh. Ano, pala? Ulit. Tila. Hindi, oh, ayaw mo lang pakay. Na-i-release bin mo. Baka mapag-shot. Oo, malapit na Ano ano. na lang yung net. Dito lang. Ini pa. Video. Ito, naka na. Dito ka na siya. Ayo eh. Yung buntot mo. Yung GT. Sana yung kwan? May, di ba naala? Hampay. Ito. Ano lang? Buntot. GT. Walang kumana yan. GT. Mamsa. Mabruk Isa! Thank you. Allah يبارك فيك. فرتك second wife. Sana oil. Sana oil. Hindi kita yung mga masa-masa daw. Todo yan eh. Okay, another good size. GT. Shout out Mr. Isa. Oh, your jig. Bis yung dig niya. Yung green pa. Okay, halos pa tayo. Nasa 3 kilos ito, 4. Ay, wah. Sukran. No, panalo. So, yun kakapsat. Tapos na ang jigging adventure namin. Pauwi na tayo kakapsat. Thank you. Fish on. Yun po kakapsat to. Ito na po yung mga huli namin. So, ito lang yung nakayanan. Ayos. Oh. Thank you naman po sa biyaya ng dagat. Fish on. Ha?